Hi guys! Welcome again sa aming channel. Today ay magbe-bake ulit tayo. Pero hindi po muna ako ang magtuturo sa inyo. Ngayon ay ang anak ko munang si Olivia ang magpapakita sa inyo kung paano niya ginawa ang kanyang ube crinkles. Tara! Whoa. Whoa. Ja, daar is hij. Op! Staat er nog? Jag kan inte lyfta. Yes, daar is hij. Trampe, flippa, flippa, trampe. Trampe, flippa, flippa. What is that? Sugar. Sugar. Very good. And then, Olja. oil. Oil. Mantika. Mantika. Pas po. Whoa. Pili. Trampe. Flippa, flippa, trampe. Flippa, flippa, trampe. And then, some ube. Open. Ube. Open. Ska vi också sträcka så. Sama lahat. Ja. Det med en lapp. Sama lahat. Och jag har min egen. Så. Ska jag pröva nu? Ja. Okej, då tar jag hand. Hand. Yes. Hand. Så ano? Pwede. Egg. Itlog. Kan du säga itlog? Ilok. Itlog. Itlog. Itlok. Kunin. Inagang. One at a time. Så. Och så mix. Okej, mix. 1, 2, 3. Wow. Yes. Kom så. 2, 3. Wow. Wow. Hello. Hello. Så. Är fin? Yep. Så. Egg. En ägg. Yeah. Oh. Hey. Ja, jag ser. Bali. Så. Så allesammans. Yeah, Så. and some in. No mix again. Okay, mixy. Mixy, mixy. Mixy, mixy. Mixy, mixy. Mixy, 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 mixy. Mixy, 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 mixy. Whoa, mixy, misty. Hello, Papa, Papa, Papa. Hello, Papa. And say hi, Lolo. Hi, Lolo. Lola. Lola. Miss you. Miss you. Sabi, kamusta po? Si Gumayas po. Kamusta Kamusta po? po Kayo. kayo? Yeah. Say ako po Ako po ay ay mabuti. mabuti. Yeah. So mix, mix. Wow. What are you hit? And say, kamusta po? Ay, say, kamusta po? Nasaan ang iyong noo? Abidaka. Noo? No. Nasaan? Wo. Aki. Noo? No. Ho. Tipis ngi. Ua. Yeah. Ilong. Hula. Mata. Bibig. Baby. Buhok. Yes. Tenga. Yeah. Si mahal kita. Mahal kita. Yay!
for safety. Så. Så. Det skal... Ikke mere pebble. Jo, der kommer. Nu. Stille og roligt. Pebble. Bare hej. Bare hej. Gubo, kahit, mundi, andalama, ono. Ay, sari, singamash, satalong, sigarillas, satmani, sitaw, bedani, kundo, bedola, obot, kebasa, sabi ungli, Saka meron pa taw, labanos husniska, sa sibuyas, sematis, opo, edemia. Dirty. Wow, helt pebble. Purple? Ja. Jeg elsker pebble. Elsker du purple? Ja. Jeg elsker pebble. Det lille er tyk. På grund af det er så... Samoa? Kan du dreje hurtigt? Ikke hurtigt, så folder man kun. Se, Ja. den er fin farver. Ja. Må man prøve at røre? Nej, det er klister, lille skat. Nu skal vi nå gå ud for noget live nu. Mor. Ja, Yeah! elsker du mig? Yeah! Kasi, mahal kita, mami. Mahal kita, mami. Thank you. Mahal din kita. Mahal kita, mami. Mami. Uy! May umutot! Mahal kita. Mahal kita. Mahaliha. Can you sing Bahay Kubo again? Ala, pen, pen. Ben, Sarah, Ben, de Gudinun, de Almasen. Hav, de Brandusen, de Barndusen. Aba, Mia? Laron. Lerung, de Bag. Buko ng papaya. Dala, dig på slot. Se, du Amona. Dala, dig på slot. Se, du Amona. Ang bunga. Pagdating sa dulo. Lalambayo. Jo, Kumapit ka, nene. Baka ka mahulog. fordi ellers så kan det ikke hælde ud. Nej. Så er vi nødt til at putte det i ovnen, som den varmer. Yes. Så kan det lille komme ud. Så. Se mig. Tromme. Kan du sige? See you later. You later. Ayan, after 12 hours in the fridge, magbe-bake na po tayo. Tara!
Okay, thank you. Thank you. Subscribe. Salamat po. Salamat po. Say bye-bye.